حضرت ابو العباس احمد بن مسروق रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग दाई मुरीदा बहुक्म फरमान इलाही हजरत अबू अब्बास अहमद बिन मसरूक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप खुरासान के अकाबिर मशाइख में से हैं और तमाम औलिया आपकी जमीन पर औताद होने पर मुत्तफिक हैं। आपने कुतुबुल मदार की सोहबत पाई, लोगों ने आपसे कुतुबुल मदार की बाबत पूछा कि वो कौन है। आपने इसकी वजाहत तो नहीं फरमाई, अलबत्ता इशारे से पता चलता है कि इससे आपकी मुराद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आपने 40 साहिब तमकीन औलिया की खिदमत की और उनसे इस्तेफादा किया। जाहिरी और बातिनी उलूम में आपको कमाल दस्तरस हासिल थी। आपका इरशाद है, खुशी और मुसर्रत खुदा के सिवा किसी और से है तो उसकी यह खुशी दायमी गम का वारिस बनाती है, और जिसका लगाव खुदा की खिदमत और इबादत से ना हो तो उसका यह लगाव दायमी वहशत का सबब बन जाता है। इसलिए कि खुदा के सिवा हर चीज फानी है, और जिसकी खुशी फानी चीज से होगी तो जब वो चीज फना हो जाएगी तो उसके लिए बजुज हसरत गम के कुछ बाकी नहीं रहेगा। और गैर खुदा की खिदमत हकीर शय है। जिस वक्त मखलूक पर अशिया हकीर और हेच होना जाहिर हो जाए तो उनसे मोहब्बत रखना वहशत का सबब होगा और परेशानी का भी। लिहाजा गैरुल्लाह पर नजर रखने से सारे जहान में गम और परेशानी मिलती रहती है। वल्लाहु आलम। हजरत अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस्माइल मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग उस्ताद मुतवक्किलाने शेख मुहक्किकान हजरत अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस्माइल मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बुजुर्गान सलफ और अपने जमाना के मकबूल असातिज़ा में से हैं। मुरीदों की खूब निगहबानी फरमाते थे। हजरत इब्राहिम खवास और हजरत इब्राहिम शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों आपके मुरीद थे। आपका कलाम बुलंद और बुराहीन वाज़े हैं। आप खलवत नशीनी में कामिल तर थे। आपका इरशाद है, मैंने दुनिया से ज्यादा मुनसिफ चीज नहीं देखी। अगर तुम उसकी खिदमत करो तो वो तुम्हारी खिदमत करेगी, और अगर तुम उसे छोड़ दो तो वो तुम्हें छोड़ देगी। मतलब यह कि जब तक तुम दुनिया की तलब में रहोगे तो वो तुम्हारी तलब में रहेगी, और जब उसे छोड़कर खुदा के तालिब बन जाओगे तो वो तुम्हें छोड़ देगी और उसका खतरा तुम्हारे दिल में नहीं रहेगा। लिहाजा जो सिद्क दिल से दुनिया से किनारा कश होता है वो उसके शर से महफूज रहता है। हजरत अबुल हसन अली जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग शेख जमाना और अपने वक्त के यगाना हजरत अबुल हसन अली जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने जमाना के बेमिसल सूफी थे। आपकी तसानीफ मुआमलात इल्म और रुयत आफाक में मशहूर हैं। हजरत मोहम्मद बिन अली तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपके मुरीद और हजरत अबू बकर वराक रहमतुल्लाह अलैह आपके हमासर थे। हजरत इब्राहिम समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह भी आप ही के मुरीद थे। आपका इरशाद है, तमाम मखलूक गफलत के मैदानों में महज शक और गुमान पर एतमाद करके भागी चली जा रही है, और वो अपने ख्याल में समझ रहे हैं कि वो हक पर हैं, और जो कुछ वो कर रहे हैं वो कश्फ से कर रहे हैं। आपके इरशाद का मतलब यह है कि ये सब कुछ तबीयत के गुरूर और नफ्स की रौनत की वजह से है, क्योंकि आदमी जाहिल होने के बावजूद अपनी जहालत पर कामिल एतकाद रखता है। बिलखुसूस जाहिल सूफी, जिस तरह आलिम सूफी मखलूक खुदा में सबसे बढ़कर अजीज होता है, इसी तरह जाहिल सूफी मखलूक खुदा में सबसे ज्यादा जलील होता है। इसलिए कि उलमाए तरीकत इल्म हकीकत पर गामजन होते हैं, ना कि महज शक और गुमान पर, और जाहिल सूफी का तकिया गुमान पर होता है, ना कि यकीन पर। वो गफलत के मैदानों में चरते रहते हैं और गुमान ये रखते हैं कि वो विलायत के मैदानों में दौड़ रहे हैं। शक और गुमान पर एतमाद होता है और ख्याल ये करते हैं कि यकीन पर हैं। जाहिरी रस्मों पर उनका अमल होता है और गुमान ये होता है कि वो हकीकत पर हैं। नफसानी ख्वाहिश से बोलते हैं और गुमान ये करते हैं कि वो मुकाशिफा है। आदमी के दिल से जन और गुमान का इखराज उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि जलाल हक या जमाल हक का उसे दीदार ना हो जाए, क्योंकि उसके जमाल के इजहार में सब कुछ उसी का देखता है और उसका जन और गुमान सब फना हो जाता है। कश्फे जलाल में खुद को भी नहीं देखता और उसका गुमान भी सर नहीं उठाता। वल्लाहु आलम। हजरत अबू मोहम्मद अहमद बिन हुसैन हरीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आइम्मा तरीकत में से एक बुजुर्ग, बासित उलूम वाज़ेह रसूम, हजरत अबू मोहम्मद अहमद बिन हुसैन हरीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के महरम असरार थे। हजरत साहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत पाई थी। आप तमाम अक़साम के उलूम के आलिम और फ़िक़ा में इमाम वक्त थे। उसूल में महारत रखते थे और तरीक़े तसव्वुफ़ में दर्जा कमाल हासिल था। ऐसा दर्जा कमाल कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपसे फरमाया करते थे कि मेरे मुरीदों को अदब और रियाजत की तालीम दिया करें। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की अदम मौजूदगी में आप उनके वली अहद होते और उनकी जगह तशरीफ रखा करते थे।
آپ کا ارشاد ہے ایمان کا دوام، دین کا قیام اور بدن کی اصلاح کا انحصار 3 چیزوں پر ہے: قناعت، تقوی اور غذا کی حفاظت۔ جس نے خدا پر اکتفا کیا اور اسی پر قناعت کی، اس کے باطنی اسرار درست رہیں گے، اور جس نے خدا کی ممنوع چیزوں سے اجتناب کیا، اس کی سیرت عمدہ اور مضبوط ہو جائے گی، اور جس نے غیر مناسب غذا کھانے میں احتیاط برتی، اس کی طبیعت ہمیشہ درست رہے گی۔ لہذا اکتفا اور قناعت کا پھل معرفت ہے، اور تقوی کا نتیجہ پاکیزہ اخلاق ہے، اور غذا میں احتیاط کا ثمرہ تندرستی کا ضامن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اکتفا کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی معرفت پاک و صاف ہو جاتی ہے، اور جو معاملات میں تقوی کا دامن تھامے رہتا ہے، اس کی عادت و خصلت دنیا و آخرت میں عمدہ ہو جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو رات میں نماز کی کثرت رکھتا ہے اس کا چہرہ دن میں چمکتا دمکتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ روز قیامت اہل تقوی اس شان سے لائے جائیں گے کہ ان کے چہرے منور ہوں گے اور وہ نوری تخت پر جلوہ فگن ہوں گے، اور جو شخص غذا میں احتیاط برتتا ہے اس کا جسم بیماری سے اور اس کا نفس خواہشات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بات نہایت جامع، عمدہ اور سننے کے قابل ہے۔ حضرت ابو العباس احمد بن محمد بن سہل عاملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، شیخ اہل معاملہ، قدوہ اہل صفا، حضرت ابو العباس احمد بن محمد بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے زمانہ میں بزرگ ترین اکابر، مشائخ میں مہر میں اسرار تھے، علم تفسیر اور قرات کے عالم اور لطائف قرآن بیان کرنے میں خاص کر ماہر تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر مریدوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم مارستانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے اور آپ کے سوا کسی کو تصوف میں مسلم اور معتبر نہ گردانتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، طبیعتوں کی مرغوبات سے چین و راحت پانے والا شخص درجات حقائق سے ہمیشہ محروم رہ جاتا ہے۔ یعنی جو طبعی مرغوبات سے عیش و آرام حاصل کرے گا وہ حقیقت سے محروم رہے گا، اس لیے کہ طبیعت نفس کے آلات اور اوزار ہیں، اور نفس جائے حجاب ہے اور حقیقت مقام کشف ہے۔ مرید محجوب مکاشف کے برابر چین و راحت نہیں پاتا، لہذا حقائق کا ادراک کشف کا محل ہے، اور یہ حقیقت مرغوبات طبع سے اعراض کرنے میں وابستہ ہے۔ طبیعتوں کی رغبت 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک دنیا اور اس کی چیزوں سے، دوسرے آخرت اور اس کے احوال سے۔ لہذا جو دنیا سے الفت و رغبت رکھتا ہے وہ تو ہم جنس ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن آخرت سے الفت رکھنا ظن اور گمان کی وجہ سے ہے، نہ کہ مشاہدہ عینی سے۔ اگر حقیقت کی معرفت ہو جائے تو وہ اس جہان میں پگھل جائے، اور جب اس جہان میں پگھل جاتا ہے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو وہ طبیعت کی ولایت سے بھی گزر جاتا ہے، پھر کہیں جا کر کشف حقائق کا درجہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ عاقبت کو فنائے طبع کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اسی حوالے سے ارشاد ہے، تحقیق عقبہ میں وہ چیز ہے جس کا گزر بندے کے دل پر نہیں ہوتا۔ آخرت کا خطرہ بھی یہی ہے کہ اس کا راستہ خطرناک ہے، اور اس کا کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں دل کے اندر آ سکے۔ جبکہ آخرت کی معرفت اور حقیقت سے ہمارا ذہن اور شعور علیحدہ ہے، تو طبیعت کو اس کے تصور عینی سے کس طرح الفت ہو سکتی ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ طبیعت کو آخرت سے الفت گمان ہی کی وجہ سے ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابو الغیث حسین بن منصور حلاج، ائمہ طریقت میں سے ایک، مستغرق معانی مستحلق دعویٰ، حضرت ابو الغیث حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو طریقت کے مشتاق اور اس کے رہین منت تھے۔ آپ کا حال قوی اور ہمت بلند تھی۔ آپ کے بارے میں مشائخ کی آراء مختلف ہیں، بعض مردود گردانتے تھے اور بعض مقبول جانتے تھے۔ چنانچہ عمر بن عثمان مکی، حضرت ابو یعقوب اور حضرت علی بن سہل رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ نے آپ کو مردود قرار دیا ہے، اور حضرت ابن عطا، حضرت محمد بن خفیف، حضرت ابو القاسم نصر آبادی اور تمام مشائخ متاخرین نے آپ کو مقبول جانا ہے۔ تیسرا طبقہ ایسا ہے جو آپ کے بارے میں توقف کی راہ پر قائم ہے، ان میں حضرت جنید، حضرت شبلی، حضرت حریری اور دیگر مشائخ طریقت شامل ہیں۔ چوتھا طبقہ ایسا ہے جو جادو وغیرہ کی نسبت آپ کی طرف کرتا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں شیخ المشائخ حضرت ابو سعید ابو الخیر اور حضرت ابو القاسم گرگانی اور شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ نے اسے باطنی اسرار پر محمول کیا ہے۔ ان کے نزدیک وہ بزرگ تر تھے، لیکن استاذ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ارباب معانی و حقائق میں سے ہوتے تو لوگوں کی جدائی انہیں حق سے جدا نہ ہونے دیتی، اور اگر وہ مہجور طریقت اور مردود حق ہوتے تو خلق کی قبولیت سے مقبول نہ ہوتے۔
اب ہم بحکم تسلیم حق ان کے معاملہ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں اور ان میں جس قدر حق کی نشانیاں پاتے ہیں اتنا ہی ہم ان کو بزرگ جانتے ہیں۔ بہرحال چند کے سوا تمام مشائخ ان کے کمال فضل، صفائی حال اور کثرت ریاضت و مجاہدہ کے منکر نہیں ہیں۔ اس کتاب میں ان کے تذکرے کو بیان نہ کرنا بددیانتی ہوگی، کیونکہ کچھ ظاہری لوگ ان کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کے منکر ہیں اور ان کے احوال کو عذر، ہیلا اور جادو وغیرہ سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ حسین بن منصور حلاج بغدادی ملحد ہے، وہ جو محمد بن زکریا کا استاد تھا اور ابو سعید کرمتی کا ساتھی اور ہماسر تھا۔ حالانکہ وہ اور شخص ہے، اور ہم جس حسین بن منصور حلاج کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اختلاف ہے۔ وہ فارس کے شہر بیضا کے رہنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں مشائخ کا جو ہجر اور رد ہے وہ ان کے دین و مذہب پر تانہ زنی کے سلسلے میں نہیں، بلکہ ان کے حال اور کیفیت کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ ابتدا میں سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور پھر اجازت لیے بغیر ان سے چلے گئے، اور بعد میں عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور پھر ان کے پاس سے بھی بغیر اجازت کے چلے گئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور صحبت کی اجازت نہ دی۔ اس بنا پر مشائخ ان کو مہجور گردانتے تھے، لہٰذا یہ مہجوری معاملہ میں ہے نہ کہ اصل طریقت میں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر غور فرمایا کرو، میں اور حلاج دونوں ایک ہی راہ کے راہی ہیں، مجھے میری وارفتگی نے نجات دی اور ان کو ان کی عقل نے خراب کر دیا۔ اگر وہ ایسے ہی مطعون اور مردود ہوتے تو حضرت شبلی یہ نہ فرماتے کہ میں اور حلاج ایک ہی راہ کے راہی ہیں، اور حضرت محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حلاج عالم ربانی ہے۔ اس طرح کے اور بھی اقوال ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مشائخ طریقت کی ناخوشی اور آگ کر دینا طریقت میں ہجران و وحشت کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کثرت سے ہیں اور احوال و فرو میں ان کا رموز اور کلام مہذب ہے۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ میں نے بغداد اور اس کے گرد و نواح میں ان کی تصانیف میں سے 50 کتابیں دیکھی ہیں اور کچھ خوزستان، فارس اور خراسان میں بھی دیکھی ہیں۔ تمام کتابوں میں ایسی ہی باتیں تھی جس طرح نو آموز مرید ظاہر کرتا ہے، کچھ قوی اور کچھ کمزور، کچھ آسان اور کچھ سخت۔ جب کسی پر تجلی حق ہو جاتی ہے تو وہ اپنی قوت و استعداد کے مطابق اپنے حال کو ظاہر کرتا ہے، فضل الہی اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے، اور جب کوئی بات مشکل اور دشوار ہو، بالخصوص جب کہ بیان کرنے والا اجلت و حیرت میں اظہار کرے، تو اس کے سننے سے اوہام میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور عقل سمجھنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی وقت کہا جاتا ہے کہ یہ بات اونچی ہے، اور کچھ لوگ جہالت سے انکار کرتے ہیں اور کچھ جہالت سے اقرار کر لیتے ہیں۔ ان کا اقرار بھی ان کے انکار کی مانند ہے، لیکن جب محقق اور اہل بصیرت دیکھتے ہیں تو وہ عبارت میں نہ اٹکتے ہیں نہ حیرت و تعجب کرتے ہیں، وہ مدح و ذم سے بے تعلق ہو کر انکار و اقرار سے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس جوان مرد کے حال کو جادو وغیرہ سے نسبت دیتے ہیں تو یہ محال ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے اصول میں جادو اسی طرح حق ہے جیسے کرامت حق ہے، لیکن حالت کمال میں جادو کا اظہار تو کم تر ہے، مگر اس حالت میں کرامت کا اظہار معرفت ہے، اس لیے کہ جادو اگر خدا کی ناراضگی کا موجب ہے تو کرامت خدا کی رضامندی کی علامت ہے۔ یہ مسئلہ اسبات کرامت کے بیان میں تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اہل سنت کے صاحبان بصیرت کا اتفاق ہے کہ مسلمان زیاکار اور جادوگر نہیں ہوتے، اور نہ کافر صاحب کرامت ہوتے ہیں، کیونکہ جمع ازداد محال ہے، یعنی دو ضدیں کبھی جمع نہیں ہوتی۔ حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جب تک جامع حیات میں رہے درست کار رہے، عمدہ طریق پر نماز ادا کرتے تھے، بکثرت ذکر و اذکار کرتے تھے، متواتر روزہ رکھتے تھے اور پاکیزہ حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اور توحید خدا کے نکات بیان کرتے تھے۔ اگر ان کے افعال میں جادو ہوتا تو ان سب کا صدور ان سے محال تھا، لہٰذا صحیح یہ ہے کہ کرامت تھی، اور کرامت بجز ولی کے متحقق نہیں ہوا کرتی۔ اہل سنت میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو ان کے اصول الہی کا رد کرتے ہیں اور ان کے کلمات پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو امتزاج و اتحاد کی تعبیر میں ہیں۔ یہ الفاظ اگرچہ تعبیر و بیان میں بہت برے ہیں، لیکن مفہوم و معانی میں اتنے برے نہیں ہیں، اس لیے کہ مغلوب الحال میں صحیح تعبیر کی قدرت نہیں ہوتی، اور اپنے غلبہ حال میں اس کی عبارت صحیح نہیں لا سکتا، اور یہ بھی امکان ہے کہ معانی میں عبارت مشکل ہو اور تعبیر کرنے والا اظہار مقصود میں آسان عبارت لانے سے قاصر رہا ہو، اور وہ منکرین جن کی فہم میں اس کے معنی صحیح نہیں آئے وہ ایسی صورت بنا دیں کہ جس سے انکار کا جواز پیدا ہو جائے، تو ایسوں کا انکار انہی کی طرف راجع ہوگا نہ کہ معنی میں۔ اس سلسلے میں میں نے بغداد اور اس کے گرد و نواح میں ایسے ملحدوں کو دیکھا ہے جو ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی دلیل میں ان کا کلام پیش کرتے ہیں، اور وہ خود کو حلاجی کہلواتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایسا مبالغہ کرتے ہیں جیسے روافظ
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के दावे में। उनके ऐसे कलिमात का रद्द इंशाअल्लाह उस बाब में लाऊंगा जहां जुदा जुदा फिरकों का तज़किरा किया जाएगा। हासिल बहस यह है कि सलामती इसी में है कि उनके कलाम को मुक्तदा न बनाया जाए, इसलिए कि वो अपने हाल में मगलूब थे, मुतमक्किन नहीं थे। मुतमक्किन के कलाम की ही इक्तदा करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज मुझे दिल से मरगूब और महबूब हैं, लेकिन उनका तरीक किसी असल पर कायम नहीं और ना किसी हाल पर उनकी इस्तेकामत है। उनके हालात में फितना बहुत है। मुझे अपने इब्तदाई ज़ुहूर के वक्त से उनसे बहुत तकवीयत मिली है और दलाइल हासिल हुए हैं। इस किताब से कबल मैंने उनके कलाम की शरह लिखी है, जिसमें दलाइल और शवाहिद से ममलू कलाम और उनके सेहत हाल का असबात किया है, और अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन में उनकी इब्तिदा, उनकी इंतहा का तज़किरा किया है। यहां भी इतना तज़किरा कर दिया है, लिहाजा जिसके तरीक की असल को इतने एतराज़ात, एतराफ़ात और हीलों से साबित किया जाए, उससे ताल्लुक और उसकी पैरवी क्यों की जाए। लेकिन जो नफसानी ख्वाहिश का पैरोकार है, उसे राह रास्त से क्या ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा ही रास्ता तलाश करता है जिसमें कजी और टेढ़ापन होता है। चुनाचे हजरत हुसैन हल्लाज का एक कौल यह है, बोलने वाली जबानें अपनी गोयाई के नीचे हलाक हैं, उनके दिल खामोश हैं। यह इबारत सरासर आफत है और हकीकी मानी में यह इबारत एक किस्म की बढ़ है, क्योंकि मानी हासिल हो तो इबारत मफकूद नहीं होती, और जब मानी मफकूद हो तो इबारत मौजूद नहीं होती, बजुज इसके कि इसमें कोई ऐसा गुमान जाहिर हो कि जिसमें तालिब की हलाकत मुज़मर हो, इसलिए कि वो इबारत को गुमान करता है कि ये उसके हकीकी मानी है। वल्लाहु आलम। हजरत अबू इसहाक इब्राहिम बिन अहमद अल खवास रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आइम्मा तरीकत में से एक बुजुर्ग, सरहंगे मुतवक्किलान, सरदार मुस्तस्लिमान हजरत अबू इसहाक इब्राहिम बिन अहमद अल खवास रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका तवक्कुल में बड़ा मर्तबा है, बकसरत मशाइख की सोबत पाई, आपकी बकसरत निशानियां और करामतें हैं, तरीकत के मामलात में आपकी तसानीफ उम्दा है। आपका इरशाद है, सारा इल्म दो कलिमों में जमा है, एक ये कि अल्लाह ताला ने जिस चीज का अंदेशा दिल से उठा दिया है उसमें तकलीफ न कर, दूसरा ये कि जो कुछ तुम्हें करना है वो तुम पर फर्ज है, उसे जाया ना करो, यहां तक कि दुनिया और आखिरत में उसके मुवाफिक हो जाओ। मतलब यह है कि तकदीर में तकल्लुफ ना करो, क्योंकि अज़ली किस्मत तुम्हारे तकल्लुफ से बदल नहीं सकती, और किसी के हुक्म की बजा आवरी में कोताही ना करो, क्योंकि नाफरमानी तुम्हें अजाब में मुब्तला कर देगी। आपसे कुछ लोगों ने दरियाफ्त किया कि अजायबात में से आपने क्या देखा है। आपने फरमाया कि मैंने बकसरत अजायबात देखे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अजीब मामला यह था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुझसे इजाजत चाही कि मैं तुम्हारी मजलिस में शामिल हूं, मगर मैंने उसे मंजूर न किया। लोगों ने पूछा कि इसकी वजह, आपने फरमाया मेरा मंजूर न करना इसलिए था कि मैं डरता था कि मैं किसी गैर हक के साथ एतमाद करके अपने तवक्कुल को जाया न कर बैठूं, कहीं ऐसा ना हो कि नफल के बदले फर्ज जाते रहें। यह आपका दर्जा कमाल है। हजरत अबू हमजा बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तबे ताबईन में से एक बुजुर्ग शेख, असासे अहले यकीन हजरत अबू हमजा बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका शुमार अकाबिर मुतकल्लिमीन मशाइख में होता था। आप हजरत मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद, हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत याफ्ता और हजरत नूरी और हजरत खैरुन्निसाज रहमतुल्लाह अलैहिम के हम जमाना थे। आपने अकाबिर मशाइख की सोहबत पाई और बगदाद में मस्जिद रिसाफा में वाज फरमाया करते थे। तफसीर व किरात के आलिम थे। आपकी रवायात हदीस में बुलंद मर्तबा पर हैं। जिस वक्त हजरत नूरी पर इब्तला का जमाना आया तो आप उनके साथ खड़े थे। अल्लाह ताला ने उन सबको नजात अता फरमाई। आपका इरशाद है, जब तुम्हारा जिस्म तुमसे सलामती पाले तो जान लो कि तुमने उसका हक अदा कर दिया, और जब लोग तुमसे महफूज रहें तो जान लो कि तुमने उनका हक अदा कर दिया। मतलब यह है कि हक दो तरह के हैं, अपना हक अपने ऊपर और दूसरों का हक अपने ऊपर। जब तुमने अपने आप को मासियत से महफूज रखा और दुनिया में सलामती की राह पर कायम रहकर आखिरत के अजाब से इसे बचा लिया तो तुमने उसका हक अदा कर दिया, और जब तुमने लोगों को अपनी अजियत से महफूज रखा और उनकी बदखाही न की तो तुमने उनका हक अदा कर दिया। लिहाजा कोशिश करो कि ना तुम खुद बुराई में पड़ो और ना लोगों को बुराई में डालो। इसके बाद हक ताला के हुकूक की अदायगी में पूरी कोशिश करो। वल्लाहु आलम। हजरत अबू बकर मोहम्मद बिन मूसा वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आइम्मा तरीकत में से एक बुजुर्ग, अपने वक्त के इमाम आली और हामिल कलाम लतीफ हजरत अबू बकर मोहम्मद बिन मूसा वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप मुहक्किकीन मशाइख में से थे। हकाइक में आपका मकाम बहुत बुलंद दर्जा का था। तमाम मशाइख के नजदीक आप लायक तारीफ से और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कदीम मुसाहिबों में से थे।
آپ کے اظہار و بیان میں ایسی گہرائی ہوتی تھی کہ اصحاب غور و فکر کی فہم سے بالاتر ہوتی تھی. آپ نے کسی شہر میں مستقل اقامت اختیار نہیں کی. جب آپ شہر مرو میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ آپ کی لطافت طبع اور نیک سیرتی کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کا واز غور سے سننے لگے. آپ نے عمر کے آخری ایام وہیں گزارے. آپ کا ارشاد ہے ذکر کرنے والوں کو اس کے ذکر میں ان لوگوں سے زیادہ غفلت ہوتی ہے جو اس کے ذکر کو فراموش کر دیتے ہیں. اس لیے کہ جب خدا کو یاد رکھے اور اس کے ذکر کو بھول جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. خرابی تو اس میں ہے کہ اس کے ذکر کو یاد رکھے اور اسے بھول جائے، کیونکہ ذکر اور چیز ہے اور مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جائے وہ اور ہے. لہٰذا جب ذکر کے گمان پر ذات مذکور سے منہ موڑ لے تو اس میں غفلت زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ عین مذکور کی یاد کو فراموش کر دے اور گمان بھی نہ ہو. بھول جانے والے کو نسیان کی حالت میں حضور کا گمان نہیں رہتا اور ذاکر کو حالت ذکر میں ذات مذکور کے حضور کا گمان ہوتا ہے. لہٰذا عام حضور کی حالت میں حضور کا گمان بنسبت اس کے خالی از گمان و غفلت سے زیادہ نزدیک ہے، اس لیے کہ طالبان حق کی ہلاکت ان کے گمان میں ہے. کہیں گمان زیادہ اور معنی کم ہوں گے اور کہیں معنی زیادہ اور گمان کم ہوگا. در حقیقت ان کا گمان عقل کی اتہام ترازی ہے اور عقل کی اتہام ترازی نفس کے ارادے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن ہمت کا تہمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اصل ذکر یا تو غیبت میں ہوتا ہے یا حضور میں، اور جب غائب از خود غیبت میں اور حق کے حضور میں ہو تو وہاں ذکر نہیں ہوتا بلکہ مشاہدہ ہوتا ہے. اور بندہ جب حق سے غائب اور از خود حاضر ہو تو وہاں بھی ذکر نہیں ہوتا کیونکہ غیبت غفلت سے پیدا ہوتی ہے. حضرت ابو بکر دلف بن شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ تبع تابعین میں سے ایک بزرگ، سکینہ احوال سفینہ مقال، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ اکابر مشائخ میں سے تھے اور سب کے نزدیک قابل تعریف تھے. آپ کے حالات و مقالات میں بیان نہایت مہذب اور پاکیزہ ہیں، اشارے لطیف اور قابل ستائش ہیں. جیسا کہ متاخرین مشائخ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 بزرگوں کی عجیب و غریب خصوصیتیں ہیں. ایک شبلی کے اشارے، دوسرے مرتعش کے نقطے اور تیسرے جعفر کی حکایتیں. آپ اکابر قوم اور سادات اہل طریقت میں سے ہیں. ابتدا میں آپ خلیفہ وقت کے مقرب خاص تھے. حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آپ نے توبہ کی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ارادت قائم کیا. بکثرت مشائخ سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں. آپ نے ارشاد حق کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اس کی تفسیر میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو یہ حکم پہنچا دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی سروں کی آنکھوں کو نامحرموں کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے بچائیں اور دلوں کی آنکھوں کو غیر اللہ کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھیں. مطلب یہ ہے کہ دل کی آنکھ کو انواع فکر سے محفوظ رکھے، دیدار و مشاہدہ کے سوا کسی سے سروکار نہ رکھے. لہذا خواہشات کی پیروی اور نامحرموں کی طرف نظر غفلت سے ہوتی ہے اور غافلوں کے لیے اہانت امیز مصیبت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے جاہل ہوتے ہیں. جو شخص دنیا میں جاہل ہے وہ آخرت میں بھی جاہل ہوگا. حق تعالی فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس جہان میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. در حقیقت جب تک اللہ رب العزت کسی کے دل سے شہوانی خیالات کو دور نہ فرمائے اس وقت تک سر کی آنکھیں محفوظ نہیں رہتی. جب تک اللہ رب العزت اپنی محبت اور اپنا ارادہ کسی کے دل میں جاگزی نہ کرے اس وقت تک دل کی آنکھیں غیر کے نظارے سے محفوظ نہیں رہتی. آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں گیا تو لوگ کہنے لگے یہ پاگل ہے. میں نے ان کو جواب دیا تمہارے نزدیک میں پاگل ہوں اور تم میرے نزدیک ہوشیار، لہٰذا اللہ تعالیٰ میرے جنون کو اور زیادہ کرے اور تمہاری صحت کو اور بڑھائے، کیونکہ میرا جنون شدت محبت میں ہے اور تمہاری صحت قوی غفلت کی وجہ سے ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ میری دیوانگی کو بڑھائے تاکہ اس سے میری قربت اور زیادہ ہو، اور تمہاری ہوشیاری کو زیادہ کرے تاکہ اس سے تمہاری دوری اور زیادہ ہو. یہ فرمان غیرت مندی کی وجہ سے ہے تاکہ آدمی ایسا نہ بنے کہ وہ صحت اور دیوانگی میں فرق نہ رکھ سکے. واللہ عالم. حضرت ابو محمد بن جعفر بن نصیر خالدی رحمت اللہ تعالی علیہ تبع تابعین میں سے ایک بزرگ، نرمی گفتار سے حکایت کنندہ احوال اولیاء، حضرت ابو محمد بن جعفر بن نصیر خالدی رحمت اللہ علیہ. آپ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے اصحاب کبار اور متقدمین مشائخ میں سے ہیں. فنون طریقت کے متبحر عالم اور تقوی میں مشائخ کے محافظ تھے. ہر فن میں آپ کا کلام عرفہ ہے.
तर्क रऊनत के हर मसला में हिकायात बयान की हैं। यहां पर उसका हवाला किसी दूसरे की तरफ किया गया है। आपका इरशाद है, मुतवक्किल वो है कि उसके दिल में वजूद और अदम बराबर हो जाएं। मतलब यह है कि रिज्क पाने से दिल खुश ना हो और उसके ना होने से दिल गमगीन ना हो, इसलिए कि जिस्म मालिक की मिल्क है, उसकी परवरिश और उसकी हलाकत दोनों मालिक ही के कब्जा में है, और वो अपने मिल्क को तुमसे ज्यादा जानता है। वो जैसा चाहे रखे, तुम उसमें दखल न दो, मिल्कियत को मालिक के हवाला करके उससे लाताल्लुक हो जाओ। आप बयान करते हैं कि एक दिन मैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उनको बुखार में मुब्तला पाया। मैंने अर्ज किया कि ऐ उस्ताज, आप हक ताला से दुआ करें कि वो आपको सेहत बख्शे। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने कल दुआ की थी, मेरे दिल से आवाज आई कि ऐ जुनैद, तुम्हारा जिस्म हमारी मिल्कियत है, हमें इख्तियार है, जैसे चाहें इसे रखें, चाहे तो तंदुरुस्त रखें और चाहे तो बीमार रखें। तुम कौन हो हमारे और हमारी मिल्कियत के दरमियान दखल देने वाले? अपना इख्तियार खत्म करो ताकि बंदे बन जाओ। वल्लाहु आलम। हजरत अबू अली मोहम्मद बिन कासिम रूदबारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबे ताबईन में से शेख महमूद मादने जूद हजरत अबू अली मोहम्मद बिन कासिम रूदबारी रहमतुल्लाह अलैह, आप अकाबिर, जवा मर्द और सूफिया के सरखेल थे। खानदान सलातीन से आपका ताल्लुक था, फनून मुआमलात में अजीमुल मर्तबा थे। आपके मनाकिब और निशानियां बकसरत और मारिफत और तरीकत के दकाइक में कलाम लतीफ है। आपका इरशाद है, मुरीद वो है जो अपने लिए कुछ ना चाहे बजुज इसके कि जो अल्लाह ताला उसके लिए चाहे, और मुराद वो है जो दोनों जहान से बजुज खुदा किसी चीज को ना चाहे। मतलब यह है कि हक ताला के इरादे पर राजी रहकर अपने लिए कोई ख्वाहिश न रखे ताकि वो मुरीद सादिक बन जाए। मुहिब को ज़ेबा है कि अपना कोई इरादा ना हो ताकि खुदा ही उसकी मुराद हो। गोया वो हक ताला ही को चाहे और किसी गैर की तलब न रखे, और वही चाहे जो खुदा चाहे, क्योंकि उसे हक चाहता है, लिहाजा वो बजुज हक के किसी को ना चाहे। चूंकि तस्लीम और रिजा तरीकत का इब्तदाई मकाम है और रबूबियत के साथ मोहब्बत करना अहवाल की इंतहा है। उबूदियत के मुतहक्किक होने से मकामात की निस्बत है और रबूबियत की तायीद से अहवाल की मंजिलत है। जब यह कैफियत पैदा हो जाएगी तो मुरीद खुद ब खुद कायम और मुराद बहक कायम हो जाएगा। वल्लाहु आलम। हजरत अबुल अब्बास महदी सैयारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबे ताबीन में से एक बुजुर्ग, खजीना दारे तौहीद, समसारे तफरीद, हजरत अबुल अब्बास महदी सैयारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अपने जमाना के इमाम, उलूम ज़ाहिर और फ़नून हक़ाइक़ के आलिम थे। हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बकसरत मशाइख से फैज़ याफ्ता थे और राह उल्फत में निहायत जाहिद थे। आपका कलाम बुलंद और तसनीफ उम्दा है। आपका इरशाद है, तौहीद यह है कि दिल में हक ताला के सिवा किसी दूसरे का तसव्वुर ना हो, दिल के असरार पर किसी मखलूक का गुजर ना हो और ना मामलात की पाकीज़गी में कोई कुदूरत हो, इसलिए कि गैर का अंदेशा गैर के असबात से है। जब गैर का असबात है तो हुक्म तौहीद साकित है। हजरत अबुल अब्बास महदी सैयारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मारूफ है कि आप मर्व के इलाके में एक बहुत बड़े रईस थे। कोई शख्स दौलत और मर्तबे में आपसे बढ़कर नहीं था। आपने अपने वालिद की मीरास में से बहुत मालो दौलत पाई, लेकिन यह तमाम मालो मनाल देकर आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मुए मुबारक हासिल कर लिए। अल्लाह ताला ने आपको उन मुए मुबारक की बरकत से सच्ची तौबा अता फरमाई और हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहकर ऐसा कमाल पाया कि सूफिया के इमाम बन गए। आप फरमाया करते थे कि मुझे जो कुछ मिला मुए मुबारक की बरकत से मिला। जब आप दुनिया से रहलत फरमाने लगे तो वसीयत की कि मुए मुबारक को मेरे मुंह में रख देना, चुनाचे ऐसा ही किया गया। उसी का असर है कि आज भी मर्व में आपकी कब्र का निशान मौजूद है। लोग मजार मुबारक पर हाजिर होकर मुरादें मांगते हैं और हल्ले मुश्किलात की दुआएं करते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं और मुश्किलें आसान होती हैं। यह आजमूदा बात है। हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन खफीफ रहमतुल्लाह अलैह तबे ताबईन में से एक बुजुर्ग, अपने जमाने में तसव्वुफ के मालिक हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन खफीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी तबीयत तकल्लुफ और तसर्रुफ से पाक थी। अनवाए उलूम में अपने वक्त के इमाम थे। मुजाहिदा अजीम था। हकाइक में बयान शाफी और हाल उम्दा था। आपकी तसानीफ से पता चलता है कि आपने हजरत इब्ने अता, हजरत शिबली, हुसैन बिन हल्लाज और हजरत मंसूर और मक्का मुकरमा में हजरत अबू याकूब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत पाई थी। मुजर्रद रहकर खूब सियाहत की। आप शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक बख्शी और बादशाहत छोड़कर राह तरीकत इख्तियार कर ली। आपका बातिन अहले मानी के बातिन पर फाइक था। आपका इरशाद है,
तबीयत से मुंह मोड़ने ही में तौहीद का क़याम है, इसलिए कि तबीयत सरापा हिजाब है जो खुदा की नेमतों से महजूब और अंधा कर देती है। लिहाजा जब तक तबीयत से मुंह ना मोड़ा जाए उस वक्त तक विसाल हक मुमकिन नहीं, और साहिब तबा हकीकत तौहीद से हिजाब में रहता है। जिस वक्त तबीयत की आफतों से बाखबर हो गया उस वक्त हकीकत तौहीद मुनकशिफ हो जाएगी। आपके दलाइल बकसरत हैं, वल्लाहु आलम। हजरत अबू उस्मान सईद बिन सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत के आइम्मा में से एक इमाम, सैफ सयादत, आफ्ताब नजाबत, हजरत अबू उस्मान सईद बिन सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अहले इस्तिकामत बुजुर्गों में से थे, साहिब रियाजत थे और सियासत और फनून इल्म में कामिल महारत रखते थे। रिवायात में आफ्ताब नजाबत के मानिंद थे। आपकी निशानियां बकसरत और आरा उम्दा हैं। आपका इरशाद है, जो दरवेशों की सोहबत पर तवंगरों की हम नशीनी को तरजीह देता है अल्लाह ताला उसे दिल की मौत में मुब्तला कर देता है। इसलिए कि जब दरवेशों की मजलिस के मुकाबले में तवंगरों की सोहबत इख्तियार करेगा तो उसका दिल हाजत की मौत से आप ही मर जाएगा और उसका जिस्म वहमो गुमान में गिरफ्तार हो जाएगा। जबकि मजलिस छोड़ने का नतीजा दिल की मौत है तो सोहबत से एराज का क्या अंजाम होगा। इन मुख्तसर कलिमात में सोहबत और मुजानसत का फर्क जाहिर है, वल्लाहु आलम। हजरत अबुल कासिम इब्राहिम मोहम्मद बिन महमूद नसराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबे ताबईन के आइम्मा तरीकत में से एक इमाम, सूफिया की सफ के बहादुर, आरिफों के अहवाल के वाकिफ, हजरत अबुल कासिम इब्राहिम मोहम्मद बिन महमूद नसराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जिस तरह निशापुर में ख्वारज़म बादशाह हुकूमत करते थे और शाहपुर में हमविया बादशाह गुजरे हैं, इसी तरह आप निशापुर में बुलंद मर्तबा पर फाइज थे। फर्क यह था कि वो दुनिया की इज्जत रखते थे और आप आखिरत की इज्जत से माला माल। आपका कलाम अनोखा और निशानियां बहुत हैं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और मुताखिरीन अहले खुरासान के उस्ताद थे। अपने जमाना में हर फन में आलम और ज़ुहद व तकवा में अपनी मिसाल आप थे। आपका इरशाद है, तुम दो निस्बतों के दरमियान हो। एक निस्बत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ है और दूसरी निस्बत हक ताला की तरफ। जब तुम आदम की तरफ मंसूब होते हो तो शहवत के मैदानों में और आफत की गलत जगहों और मकामात में दाखिल हो जाते हो। यही वो निस्बत है जिससे तुम्हारा बशर होना साबित होता है। इसी निस्बत के लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इब्ने आदम बड़ा जफाकार और आकिबत ना अंदेश वाक़े हुआ है। और जब तुम अपनी निस्बत हक ताला से कायम करते हो तो तुम कश्फ बुराहीन और इस्मत व विलायत के मकामात में दाखिल हो जाते हो। यही वो निस्बत है जिससे हक ताला की बंदगी का सबूत मिलता है। इसी निस्बत के एतबार से हक ताला ने फरमाया, रहमान के बंदे जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं। पहली निस्बत बशरियत की है और दूसरी निस्बत उबूदियत की। निस्बत आदम तो क़यामत में मुनक़ते हो जाएगी, अलबत्ता निस्बत उबूदियत हमेशा कायम और दायम रहेगी और इसमें तगय्युर और तबद्दुल जायज नहीं रखा गया। जब अपनी निस्बत को अपनी तरफ या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़े तो उसका कमाल यह है कि वो कहे, मैंने अपनी जान पर ज्यादती की है। और जब अपनी निस्बत हक ताला की तरफ करे तो वो बंदा उसी का महल बन जाता है, जैसा कि हक ताला फरमाता है, ए मेरे बंदे, आज तुम पर कोई खौफ नहीं। वल्लाहु आलम। हजरत अबुल हसन अली बिन इब्राहिम हसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबे ताबईन में से एक बुजुर्ग, सालिकाने तरीके हक के सरदार, अहले तहकीक की जानों के जमाल, हजरत अबुल हसन अली बिन इब्राहिम हसरी रहमतुल्लाह अलैह। आप बारगाह इलाही के बुजुर्ग तरीन अहरार बंदों और सूफिया किबार के इमामों में से थे। आप अपने अहद में बेनजीर थे। हर मानी में आपका कलाम अरफा और इबारत उम्दा हैं। आपका इरशाद है, मुझे अपनी बलाओं में छोड़ दो, सुनो, क्या तुम उसी आदम की औलाद में से नहीं हो जिसे अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा करके अपनी तरफ से उनमें रूह फूंकी और उन्हें फरिश्तों से सजदा कराया, फिर एक हुक्म दिया तो उसकी भी खिलाफ वर्जी की, जबकि शुरू ही में तलछट है तो आखिर में क्या होगा। आपके फरमाने का मतलब यह है कि अगर आदमी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो सरासर मुखालिफ हक बन जाएगा, और अगर उस पर इनायत हक हो जाए तो वो सरतपा मोहब्बत हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला की हुस्न इनायत को समझकर अपने मामलात की बुराई का उससे मुवाजना करते रहना चाहिए और अपनी तमाम उम्र इसी मवाजना में गुजार देनी चाहिए। वबिल्लाहि तौफीक।